Nissan Maxima. Solش 2002. Motorش do Kubay. Чёрта баллонш нормально, диска дорогие. Чехол кашидаги, салон кожный. Чордар электропакетай. Пробегаш دیدن میشه آخه کانتینر داره ماگنیتولا коробкаш автомат потолокش نه موتورشه گاز بنزینه اکا بنزین توق گاز داده بنزینی خلیان داکمنتوش چند خیلی دیگه اکا چند سومش گفته نکا 28 تا با سودا میشوان یا نمره تلفن میته اکا 988 شاسه 19 شاسه زنگ میزنن قطعی اکا با سودا میشوان قطعی اکا مومیلت نه دایو نکسی سالش 95 سال گرمانسکی لاباش نه شاکی ما خودم میگم بیمان بزرگ هش چیه اسکاتش چوردار الکتروپاکت پرابگش 144,000 کانتینر نداره коробкаш مکانیکال ماگنیتولا کاتالوگش موتورش چند اکا انژکتور 1.6 موتورش 1.6 انژکتور داکمنتوش چند خیلی دیگه اکا تنیروفکاش یک تو موی اپریل پاش یک سال موی اپریل 2021 یک ساله داکمنت داره تنیروفکاش هم یک ساله یک ساله چند سومش گفته نکا 19,000 با سودا میشه ها یا نمره تلفن میته اکا 904 48 73 93 زنگ زنین قطعی اکا با سودا معامله کنه وز 21 سالش چند اکا افتن؟ 1977 سالش زد میبید مالادیوش میکرده اگه اسپارتین چوتا بالونش نوای دیسکاش نوای درونش چخول کشیده هم پتالوکش اما نو کردن درونش پرابگش 56,000 коробкаш механикай газ бензин ака газ бензин як сола уҷод моторш чанд ака 1.6 инжектор ай 0.15 документош чанд хай дига ака чанд сумаш гуфтен ака бо савдо мешаванд я номери телефон мети ака 987 02 49 на бачо занг мизанем патяка бо савдо BMW тройка солиш чанд ака солиш 98 сол 4 та балонш навай диско престижага престижа чиқаде на даруниш чехол каждага тоза машин бачо даруни машин пробеги 356,000 دو تا داری پیش الکتروپاکت коробкаш مکانیک ماگنیتولا задний камера телевизор люк дора моторш 1.8 документош чанд қака
10 ماه داکمنت داره. گاز بنزینه اکا؟ گازی یورا 4 زدگه 10 تا 95 کیلومتر. Запаскара, ну их чачан суму жуфте нака. Бо савдон ша, я номер телефон метя. 94 40 90 на занг занен, қатяка бо савдо кунен. Назад никам. Mercedes Benz. Солиш 99 сол. Моторш 1.8. Сетиш сиёҳ. Задни камера. 4 та балон нормальне, диска задага. Дарунаш чехол кашидага. Потолок новый. Дарунаш пробег шахайди дон намешава. Пробег 257,000, кондиционер дора, магнитола, коробка механик, 4 дар электропакета. Газ бензин ака? Газ бензин. Спорт ай. Документош чанд хайга ака? Надорам. Чанд сумуш гуфтен ака? 58,000 бо савдо мешава. Я номер телефон мети ака. 900 10 83 71. Ина занг занен, қатяка бо савдо кунен. Кондиционер ҳамаш кор мекунад 100%. Гази евро 4. Toyota Corolla. Corolla ya. Solиш 2005. Parktronic dolar. Zadní kamera dolar. 4 ta balon pakta. Darunش saloni qafo, потолок. Elektropaket نیست. پرابکس نشان نمیده. تلویزیون زدنی کامera, коробкаш автомат, кондиционер داره. موتورش چنده اکا؟ 1.5. موتورش 1.5. گاز بنزین اکا؟ گاز بنزین. اوجاتوش چند قیگه اکا؟ 1 سال داکمن داره. چند سومش گفتن اکا؟ 48,000 با سودا میشه ها. یا نمره تلفن میتی اکا؟ 918 57 59 55. نه زنگ بزنن خطی اکا با سودا کن. سودا میشه ها. واز 2107 واز 2115. سالش چنده اکا؟ سالش 2002. 2115 na bagażeś. Czorta balon normalnie. Darunش چخول کشیده. کانتینر نداره, коробкаш مکانیکه. پرابکس نشون نمیده. موتورش چنده اکا؟ موتورش چنده اکا؟ موتورش 1.5 1.6. موتورش 1.5. داکمنتوش چند خواهی؟ بو چی دگه؟ گاز بنزین؟ گاز بنزین چند سومش گفتین؟ بو ساده میشه. نمره تلفن میتی اکا؟ 988 985 00 988 60 60 60. نه بچه زنگ میزنن خطیکه با سودا. اوپل خجیبک. سالش 96 سال. موتور 1.6.
76 4 تا بالون پچکا های دیسک زدگی درونش چیخال کشیدگی لوک داشته الکترافاکر نیست پراوگش هست 36000 کانسانر داره کاروکش مکانیک ماگنیتولا نه لوک داره موتور 6 پرسته موتور 6 پرسته داکمنتش چند کارکا تو موی دکابرا داکمنت داره گاز بنزینه که گاز بنزین چند سونش بسیم 7000 با سالونش یا نمر تلفن تو 387 46 38 58 46 38 58 نه بچه ها زنگ زنه حتی با سعودا کنه سعودا میشه